तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया इधर आने के लिए, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। Y gracias a todas del ayuntamiento, Cristina, Bárbara, pues a mis estudiantes también, alumnas. Vamos a empezar ahora con el discurso mío. Bienvenida a todas. काफ़ी करके लोग हैं, तो स्पेनिश लोग हैं, तो स्पेनिश समझ आ रहे हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश। तो मैंने अपने साथ अपनी 2 स्टूडेंट्स लिए हैं, तो जो साथ में स्पेनिश और इंग्लिश में ट्रांसलेट करती जाएंगी मेरी स्पेनिश में, ठीक है? Yo he organizado 2 alumnas mías preparando para traducir mi discurso en inglés y en punjabi para que entiendan todos. Señor Cónsul Rahul Chauhan, distinguidas autoridades Cristina Varga, Bárbara Ferrer, Sasha de Convivencia, mi compañero y jefa Verónica Navarro y mis queridas alumnas. Honorable Mayor and Council of Indian Embassy, Mr. Rahul Chauhan, respected guests Cristina Vargas, Barbara Ferrer, Sasha de Convivencia, and my co-workers and in charge, Veronica Navarro, and my dear students. Es un gran honor para mí dirigirme a ustedes en este día tan especial hoy, en un espacio tan significado como la CIBA, símbolo de igualdad, empoderamiento y oportunidades, aquí en Santa Coloma de Gramenet, un municipio opuesta por la convivencia, la diversidad cultural y educación en valores. It is a great honor for me to address you on this very special day today in such a significant space as the SIBA, a symbol of equality, empowerment and opportunities here in Santa Coloma de Gramenet, a municipality committed to coexistence, cultural diversity and values education. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Hoy celebramos Lori, un festival tradicional que simboliza la luz, la esperanza, la gratitud y los nuevos comienzos. Today, we celebrate Lodi, a traditional festival that symbolizes life, hope, gratitude, and new beginnings. ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। Lori es una festividad originaria del norte de la India, especialmente de la región del Punjab. Se celebra para agradecer a la naturaleza, al sol y a la tierra por la vida, la cosecha y la prosperidad. Tradicionalmente, Lori marca el final del invierno y luminosos y llenos de energía positiva. Lodi is a festival originating in northern India, particularly the Punjab region. It is celebrated to give thanks to nature, the sun,
and the earth for life, the harvest, and prosperity. Traditionally, Lodi marks the end of a winter and the arrival of brighter days filled with positive energy. Hoy en nuestra escuela hemos querido dar a esta celebración un significado más profundo, dedicándola especialmente a nuestras niñas. Today, at our school, we wanted to give this celebration an even deeper meaning, dedicating it especially to our girls. ਸੀਵਾ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਵਾ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣਾ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। En esta ocasión tan especial, hemos querido dedicar a las niñas porque ellas son presente y futuro de nuestra sociedad, porque las niñas son luz, son fuerza, son futuro. Así como el fuego de Lori ilumina la oscuridad, la igualdad ilumina el camino de nuestras hijas. On this very special occasion, we wanted to dedicate this celebration to girls because they are the present and the future of our society. Because girls are light, they are strength, they are the future. Just as the fire of Lodi illuminates the darkness, equality illuminates the path of our daughters. ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਧੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। Las niñas importan, las niñas tienen voz y las niñas tienen derecho a soñar y a crecer con dignidad. Cuando una niña recibe igualdad y apoyo, toda la comunidad avanza. Girls matter. Girls have a voice and girls have the right to dream and grow up with dignity. When a girl receives equality and support, the whole community moves forward. ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। Y cuando respetamos una niña, educamos a una familia y una comunidad y una sociedad entera. It means remembering that when we respect a girl, we educate a family, a community, and an entire society. Que esta celebración tenga lugar en la CIBA no es casualidad. Este espacio representa los valores que hoy compartimos, la igualdad de oportunidades, la fuerza de las mujeres y la importancia de construir una sociedad más justa desde la infancia. That this celebration is taking place in La Siva is not a coincidence. This space represents the values we share today. Equal opportunities, the strength of women, and the importance of building a more just society from childhood. ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੀਵਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾ ਰਹੇ। Pues Santa Toma es un ejemplo de ciudad diversa y acogedora donde distintas culturas conviven y se enriquecen mutuamente. Hoy a través de Lori compartimos una tradición cultural que se une a valores universales, el respeto, la inclusión y la paz. तो राहुल जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सीखों में हमने सिर्फ यही नहीं सीखा कि औरतों की भी रिस्पेक्ट करते हुए भी समानता हक है, सब है। तो इसके साथ साथ जैसे हमने कल्चर को एग्जिस्टेंस जिसे कहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सीखी, क्योंकि मेरी क्लास में 50% अगर इंडियन स्टूडेंट है तो 50% जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट लेडीज़ हैं। तो लेडीज़ जो है मुझे लगता है कि वो बिना सीमाओं के प्यार से एक दूसरे के साथ रहती हैं, इसलिए उनकी फौज नहीं होती, वो लड़ाइयाँ नहीं करती। तो इधर मुझे जितना इंडियन लेडी से प्यार मिला है उससे भी ज़्यादा कम बराबर का मुझे पाकिस्तानी लेडीज से भी In our Spanish classes also we have 50% students from Pakistan and 50% students from India, and it is one of the best example of coexistence. Nos sentimos orgullosos de compartir nuestra cultura y al mismo tiempo de aprender unos de otros. We are proud. Honorable alcaldesa, aunque no ha podido venir hoy, pero sus clientes están aquí todas, y señor cónsul por acompañarnos hoy. Rahul, muchas gracias porque su apoyo y cercanía refuerza la importancia de apoyar iniciativas de que promuevan la igualdad y el empoderamiento de las niñas. तो आपका जमाना हमारे लिए बच्चों की जो नई बच्चियां इस साल पैदा हुई, इक्वालिटी के लिए बहुत बड़ा एक मैं कह सकती हूँ कि आपका योगदान है। We would like to express our deepest gratitude to the council, Mr. Rahul, for joining us today. Their support and closeness strengthen the importance of supporting initiatives that promote equality and the empowerment of girls. Finalmente deseo que el espíritu de Lori, de alegría, unión y esperanza ilumine el futuro de nuestras niñas y nuestras alumnas y de todas nosotros. Finally, I wish that the spirit of Lodi give joy, unity and hope, illuminate the future of our girls and our students and of us all. Que este fuego de Lori nos recuerda siempre que cada niña merece brillar. May this fire of Lodi always remind us that every girl deserves to shine. Con las niñas se construye un futuro hermoso. With girls, we build a beautiful future. Las niñas son fuerza, Girls are strength. las niñas son luz. Girls are light. Muchas gracias. Pero primero voy a hablar con Rahul en hindi y después os explico también en castellano. राहुल, आपको मुझे नहीं मालूम, शायद लोहड़ी के बारे में कुछ मालूम है या थोड़ी बहुत ना। तो ये आपको मालूम ही होगा कि लोहड़ी जो है वो पंजाब में ज़्यादातर मनाई जाती है। तो इसका ये ट्रेंड चल गया था काफ़ी सदियों से कि जब लड़का पैदा होता है घर में और जब लड़के की शादी होती है तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है ना।
तो अब कुछ सालों से ये ट्रेंड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, औरतें या जो भी है, जो स्मॉलिटी इवेंट के आदमी भी हैं। फादर मुझे लगता है हमेशा लड़कियों को सपोर्ट करते हैं अक्सर ही जो भी लड़कियां तरक्की करती हैं इधर है कहीं भी दुनिया में, तो वो बिना फादर की सपोर्ट के आई थिंक नहीं है। तो लड़की का जब वो पैदा होता है तो उसका वेलकम ज़्यादा किया जाता है। तो लड़की का अभी तक पंजाब के गाँव में, पाकिस्तान के भी, तो उधर ये कि लड़की के पैदा होने पे कोई भी रस्म रिवाज नहीं रखा जाता, ना ही मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। तो इसलिए हमने ये स्पेशल लोहड़ी जैसे कुछ सालों में काफ़ी देर से हो रहा है, तो लड़कियों को डेडिकेट की है ताकि उन्हें ये फील को अपनाने में कोई नुकसान नहीं होता कभी भी। Bárbara, Cristina y Lidia. Sí. Os explico un poquito que este festival de Lohri se trataba con un niño recién casado. Entonces en India, en Punjab, celebraban siempre a dar bienvenida a un niño y recién casado el hijo. Entonces esto como si fuera una discriminación total. Entonces hasta vamos a cambiarlo poco a poco, y en la SIVA, como he explicado ahora también, que lo que he aprendido en toda la vida aquí, la mitad de la vida en 20 años, dar igualdad, aprender a mujeres también, y si enseñamos o respetamos cuando nace una niña, ¿no? Igualdad como un chico, entonces esto es como nuestro futuro, y esto va muy bien y crece bien sociedad. Pues este año, el 2025, de mis alumnas, es una coincidencia que hay 7 niñas que han nacido. Sí. Y por eso hemos pensado dar bienvenida a todas, como son madres de SIVA, las alumnas de SIVA. Ahora vamos a explicar un poquito qué es Lohri. So now, आपको भी we are going to explain you, okay, my students, what is Lohri. Hola, buenos días a todos. Muy honorable alcaldesa, estimado cónsul embajada de India, distinguidas autoridades Cristina Vargas, Soria, Bárbara Ferrer, Verónica Navarro, Sasha de Convivencia y queridas compañeras. Honorable Mayor, respected Consul of India, distinguished guests, Cristina, Bárbara y Verónica, Sasha de Convivencia, and my dear classmates. Hola, hello, Sasrikal and Assalamu alaikum. Es un gran honor para nosotros estar aquí y celebrar juntas Lohri, una tradición que simboliza la gratitud, la esperanza y la unión entre culturas. It's a great privilege for us to stand here today and celebrate the festival of Lohri, a beautiful tradition that represents gratitude, new beginnings and culture unity. En nombre de los estudiantes de SIVA, les damos una cordial bienvenido y les agradecemos sinceramente su presencia en esta ocasión tan especial. On the behalf of the students of SIVA, we warmly welcome you too and sincerely thank you for being part of this special celebration. Porque celebrarán Lohri. Why do you celebrate Lohri? El Festival de Lohri es muy significativo porque señala la recolección de los cultivos de Rabi y el término del invierno. Durante esta celebración, las personas rinden homenaje al sol y al fuego, expresando su gratitud por una buena cosecha. The Lohri festival is very significant because it marks the harvest of Rabi crops and the end of winter. During the celebration, people pay homage to sun and fire
expressing their gratitude for a bountiful harvest. Festival más popular de la región Punjab de India. It is the most important festival in the Punjab region of India. Este festival se celebra como el Festival de Cosecha y en este día la gente enciende hogueras, canta y baila con alegría para rendir homenaje al Dullapatti. This festival is celebrated as the Harvest Festival, and on this day people bonfire, sing, dance joyfully to pay homage to Dullapatti. Según la leyenda, una narración popular sobre este festival es la mítica historia de Dullapatti, considerado un héroe en la región Punjab, actual Pakistán, vivas y concertaba sus matrimonios. According to legend, a popular story about this festival is the mythical tale of Dullapatti, considered a hero in the Punjab region of present-day Pakistan. He lived during the reign of Mughal Emperor Akbar, rescuing kidnapped girls and arranging their marriage. Más conocido como Dullapatti, un bandido famoso por saquear caravanas mujeres y distribuir el botín entre los pobres. A popular song tells how Rai Dullapatti, better known as Dullapatti, a bandit famous for looting Mughal caravans and distributing the loot among the poor people. Lori gira en torno al rescate de dos niñas llamadas Sundri y Mundri por parte de Dullapatti. Estas niñas estaban a punto de ser vendidas como esclavas y Dullapatti no solo las rescató, sino que también conservó sus matrimonios, tratándolas como a sus propias hermanas. And Mundri by Dullapatti. These girls were about to be sold in slavery, and Dullapatti not only rescued them but also arranged their marriages, treating them like his own sisters. En ausencia de un sacerdote, Dulla encendió un fuego sagrado para completar su matrimonio. Como no conocía los versos sagrados, cantó una canción. In the absence of a priest, Dullalita scared Fire to complete her marriage, since she did not know the sacred verse. He sang a song. Sundar Mundariye ho, tera kaun bichara ho, Dullapatti wala ho, ye diti bihari ho, ye shakar bhari ho. Oh Sundari Mundari, ¿quién es tu protector? Está este hombre llamado Dulla, del pueblo de Batti. Dulla está cansado como a su propia hija, el río Azúcar. En Lori, la gente ofrece oraciones y realiza parikrama alrededor de la hoguera. Ofrecen gur, azúcar como muestra de tributo. On Lodi, people offer prayers and perform vikarma around the bonfire. They offer good sugar as a tribute. Alimentos de la hoguera, ofertas y snacks. Maíz tostado, gavilla de maíz, maqui, que se tuestan en la hoguera como ofrenda de la nueva cosecha. Semillas de sésamo, alrededor del fuego, panela, gur, bloques de azúcar de caña sin refinar que se ofrecen y se comen. Bonfire foods, offering and snacks, roasted corns. Sheaves of corn maki roasted on the bonfire as an offering of the new harvest. Sesame seeds, til, and peanuts mongoli offered and eaten around the fire. Unrefined sugar cane, good, blocks of raw cane sugar offered and eaten. Lori generalmente se celebra para conmemorar el nacimiento de un niño. No se celebra el nacimiento de una niña, ya que no se la considera importante. Lodi is generally celebrated to commemorate the birth of a boy. The birth of a girl is not A las niñas, igualdad de recibir bienvenida y este mundo, por eso vamos a celebrar este Lori con niños recién nacidos de alumnos de nuestro grupo de clases. At SIBA, we want to give importance to girls' equal opportunity to welcome life into this world. So we are going to celebrate this Lodi with newborn babies of students in our class group. Desde SIBA queremos que el espíritu de Lodi inspire gratitud y felicidad en la vida de estas niñas
y todos que están aquí. Lori no es solo un festival, es un recordatorio para apreciar cada cosecha de la vida. At CBUB, we hope that the spirit of Lori inspires gratitude and happiness in the lives of these girls and everyone here. Lori is not just a festival, it is a reminder to appreciate every harvest of life. Deja que las llamas de la hoguera de Lori iluminen tu camino hacia el éxito. El Festival de Lori nos enseña a acoger las bendiciones de la naturaleza y a trabajar juntos en armonía. Let the flames of Lori bonfire light your paths to success. The Lori festival teaches us to embrace the blessings of nature and to work together in harmony. Muchas gracias a todos Thanks a lot to everyone por venir y participar en esta celebración. coming and participating in this celebration. Gracias por acompañarnos, apoyarnos. Thank you for joining us. We thank you from the bottom of our hearts. और उसके बाद मेरी एक स्टूडेंट जो है वो सबको हिंदी में दुल्लाभट्टी की स्टोरी बताए. Pues habéis escuchado un nombre, Dullabhatti. Tiene una historia que antes el emperor Akbar había un chico que no quería dar impuestos de la tierra para agricultura. Entonces, en esta familia de Dullabhatti no obedecían al rey. Y el rey, una y una, su bisabuelo, abuelo, mataron a todos. Pero Dullabhatti era como muy poderoso y tenía mucho poder. Y pues hasta el rey y el jefe de militar no podían entrar, sobre todo jóvenes, se secuestraban los reyes. Y este chico Dullabhatti les apoyaba, les ayudaba a familias. Y eran dos hermanas muy pobres, entonces él celebró su matrimonio. Y desde ese día, porque él necesitaba dinero, donación para que las chicas se puedan casar, entonces se pidió por eso esta canción existe, ¿no? De Dullabhatti, porque se pidió dinero a toda la gente de su pueblo. Y ellos trajeron cosas lo que necesitaban. Y desde ese día empezaron a celebrar Lori, porque él pidió dinero. थोड़ा सा दुल्लाभट्टी की स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है? तो आपको जैसे मैं बता, दुल्लाभट्टी जो है वो पाकिस्तान पंजाब से है. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को, पाकिस्तानी स्टूडेंट को भी नहीं मालूम. जैसे हमारे गुरुद्वारे बहुत सारे हैं, उनके जन्म स्थान पाकिस्तान में है, तो दुल्लाभट्टी का भी जन्म स्थान वो पाकिस्तान में ही है. तो बेशक अब शायद पाकिस्तान वाले लोग उसको भूल चुके हैं. वो एक मुस्लिम था, लेकिन वो जो सुंदर लड़कियां थी वो ब्राह्मण परिवार से थी, हिंदू परिवार से थी, तो उनकी उसने रक्षा की थी, उनको बचाया था राजा की जो थोड़ा सा मेरे स्टूडेंट आपको. Hola, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh और सत्याकाल. हमने सीखा है हर दर्द से बगावत करना. हमने सिखाते हो हर दर्द को आदत करना. आज हम लोग यहाँ पर जिस फेस्टिवल को मनाने के लिए जमा हुए हैं, बेसिकली आपको पता होगा, लेकिन तो उस वक्त पंजाब की धरती के ऊपर इसके दादा फरीद खान भट्टी ने जन्म लिया, तो उसने इसके खिलाफ
अलमे बगावत बुलंद किया। तारीख बताती है, जब हम ये शाह जफर की तारीख को खोलें तो वो बताएंगे कि ये एक आज कहने कोई जालिम था, या यूं कहने कि वो उस वक्त एक जिस तरह बोला जाता है कि इसने हमारी हुकूमत के खिलाफ अपना एक अलग से एजेंडा बना लिया है। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो वो आम जनता के लिए, आम आवाम के लिए एक रहनुमा था। उनके लिए एक ऐसा दर्दमंद था कि जो उस वक्त की रियाया थी, जो उस वक्त की बादशाहत के अंदर उनके फौज थी, उनके साथ वो टकर जाया करता था और उनको वो बता नहीं लेने दिया करता था। लेकिन एट दी एंड उसका अंजाम क्या हुआ कि हुक्मरानों के हुक्म के तहत उसको पकड़ा गया और उसको मारा गया और बीच चौराहे में लटका दिया गया। फिर उसका बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था फरीद। फरीद के साथ भी यही कुछ हुआ। कहानी चलती गई, अपना आप दोहराती गई। फिर एट दी एंड जब फरीद को लटकाया गया इसके ऊपर तख्तादार पर, तो उस वक्त अब्दुल्ला ने जन्म नहीं दिया था। उन्होंने जोश मारा, वही हूँ जो इसके दादा और बाप से चलता हुआ इस तक आ रहा था। इसने वो शिकार उनसे छीन लिया। अब अब्दुल्ला को तो नहीं पता था, अब्दुल्ला भट्टी जिसको लोक कहानी में कहा जाता है, जिसकी आज सारे गीत गाते हैं, उसको नहीं पता था कि मेरे बाप और दादा की हिस्ट्री असल में क्या है। जब उसको उन दोस्तों ने कहा कि जिसने उसको जिंदा रखने पर मजबूर कर दिया। कहा जाता है कि खानदान की 2 बेटियां थी, जिसके ऊपर उस वक्त के जो फौज है उसका लीडर, उसका जर्नैल, उसकी बुरी नजर थी और उसने उनको एक दफा उन पे हाथ डाला तो वो डाल नहीं सका। लेकिन ये बात किसी तरीके अब्दुल्ला भट्टी तक पहुंच गई, तो उसने ये फैसला किया कि मैं अपने बलबूते पर उन बेटियों की शादी करवाऊंगा। उसने शादी का एक अजीब सा, एक खूबसूरत सा ट्रेडिशन निकाला, सकाफत निकाली। उसने अपने लोगों को जमा किया, अपने गांव के लोगों को कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो अपने घरों से थोड़ा थोड़ा लाओ, यहाँ पे जमा करो, ताकि मैं इन बेटियों की शादी कर सकूं। तो उस वक्त लोगों ने अपनी मोहब्बत पेश की, लोगों ने अपना जज्बा पेश किया। तो उनके घरों में जो कुछ भी था, किसी के पास कोई कपड़े, कोई फर्नीचर, व्हाटएवर जो उनके पास हो सका वो उन्होंने दिया। लेकिन जब देखा कि वो पूरा नहीं पड़ रहा, तो उसने कहा कि जिनके घर बेटे पैदा हुए हैं वो अपने बेटों की खुशियां मनाने के लिए अपने बेटों के हिस्सों में से कुछ अदा करें। तो उस वक्त उस घर वालों ने अपनी मोहब्बत पेश की। किसी ने, कहते हैं, कहानियां कहती हैं, तारीख कहती है कि उस वक्त वो जो देसी घी है वो पेश किया गया, शक्कर पेश की गई, और जिनके घरों में नई नई शादियां हुई थी उनके घरों में जो सामान था कुछ उनमें से पेश किया गया। तो जब वो वहां पर सारा सामान जमा हुआ, वो कहते हैं कि घी और शक्कर से उसने जितने मेहमान आए थे, बारात थी या वहां पर और लोग मौजूद थे, उसने उन सब की ज़ियाफत की उनसे, यानी उनकी मेहमान नवाजी की गई। उनको वो मीठे में खिलाया गया, शक्कर और घी। तो साबित ये होता है कि जब एक गैरतमंद मर्द, एक गैरतमंद बेटा अगर अपनी बात पे डट जाए तो वो कहानियों के रूप बदल दिया करता है, वो बादशाहों के तहत उलटने पर कादिर होता है। जब ये उस बेटियों की शादियां हो गई, वो अपने घरों में चली गई, इसने तो अलमे बगावत बुलंद कर लिया था। अब बादशाह को तो ये समझ रहे होंगे आप
उस वक्त किसी को ये तो मंजूर नहीं था कि वो आए कोई और हमारे सामने यूं होकर के खड़ा हो जाए। तो फिर उन्होंने अपनी फौज को हुक्म दिया कि इसको पकड़ के लाओ, लेकिन उससे पहले उसका बेटा उस इलाके में आया। दुल्ला भट्टी को पता चला कि बादशाह का बेटा आया है, लेकिन वो अपने किरदार का मजबूत इतना था कि उसने उसके बेटे को कुछ नहीं कहा, उसके बेटे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, बल्कि उसने कहा कि मेरी लड़ाई उस बादशाह के साथ है, ना उसके बेटे के साथ। उसने उसके बेटे को वापस जाने दिया, लेकिन बादशाह ने बिलाहर उसको पकड़ा और तारीख बताती है कि उसको पकड़ के उसको इतना मारा गया कि कहते हैं कि उसकी चमड़ी के अंदर भूसा भरवा के उसको उस वक्त चौराहे में लटकाया गया। ये कहानी है इस ट्रेडिशन की जिसके लिए आज हम जमा हुए हैं। हमें नहीं मालूम कि दुल्ला भट्टी कौन था, लेकिन बेटियों के गीतों ने बताया कि दुल्ला भट्टी कौन है। बेटियों के गीतों ने बताया कि दुल्ला भट्टी एक गैरतमंद इंसान था। आज इस कहानी के बाद मैं आपको एक पैगाम देना चाहूंगी कि आज आप लोगों के हाथ में आने वाले मर्दों की तकदीरें हैं। आज अगर आप लोग चाहें, जितनी बेटियां या जितनी माएँ यहाँ पर बैठी हैं, अपने बेटों की तरबियत ऐसी करें कि कोई बेटी किसी की, तो आप और मैं हम सब कहेंगे कि मैं नीलम। क्या कहेंगे? मैं नीलम। हाँ, फिर पता चल जाएगा कि मैं नीलम कौन है। वो एक उस्ताद है, वो उस्ताद जिसने इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में कभी फर्क नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि मैं पंजाब से हूँ। Buenos días a todas y a todos y gracias por estar aquí. Yo soy Bárbara, teniente alcaldesa de Convivencia, y está mi compañera Cristina, que es la teniente alcaldesa de Feminismo, donde entraría el equipamiento donde estáis ahora. Sabéis que estáis en la CIBA, que es un espacio de políticas feministas hacia la mujer, hacia el empoderamiento de la mujer. Nosotras no queremos extendernos mucho, queremos felicitaros y sobre todo deciros que es un honor que hoy se celebre el Lori en este espacio. Estamos muy contentas de acoger una festividad de estas características aquí en la CIBA, y estamos muy contentas también de que se haga en celebración al nacimiento de las niñas, porque al final niños y niñas son importantes, pero tenemos que explicarle a las niñas que ellas también lo son, igual que los niños. Y actos como el de hoy, celebraciones como las de hoy, hacen que las niñas sean iguales que los niños de la ciudad. Nosotros, Santa Coloma, ya lo ha dicho Nela, pero Santa Coloma cuidamos y queremos cuidar a todas las culturas, que todas las culturas sean parte de nuestra ciudad, porque nuestra ciudad se construye con diferentes culturas. Vosotras sois santacolomenses desde el momento uno que llegáis aquí, igual que lo puede ser cualquier otra persona, igual que son nuestros abuelos cuando vienen de otro sitio aquí a Santa Coloma. Queremos que os sintáis parte de la ciudad. Y queremos agradecer, tanto Cristina como yo, queremos agradecer a Nela por todo el trabajo que hace día a día, de enseñaros, de ayudaros, de guiaros y de quereros, que lo hace muy bien. Así que muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también al cónsul por haber venido hoy, por habernos acompañado. Y os enviamos también un abrazo muy especial de parte de la alcaldesa de Santa Coloma, de Mireia González, que intentará venir, pero no sé si podrá venir al final, pero ella lo va a intentar. Igualmente, nosotros enviamos este abrazo de su parte para que lo sepáis. Y no nos vamos a alargar más. ¿Alguna cosa? Bueno, yo por mi parte también dar las gracias y agradecer que nos hayáis invitado. También os invitáis a la otra festividad que es antes del verano, que también lo disfrutamos mucho, Bárbara y yo. Y sobre todo, muy importante, y vuelvo a agradecer, a felicitar a Nila por ese trabajo que está haciendo, ¿no?, para trabajar con vosotras sobre el tema de la igualdad y entender que la igualdad de oportunidades también pasa por dotar de recursos
a las mujeres, de caso con todo lo que hace con la fertilización y aprender la lengua castellana, porque es una manera de que vosotras, si conocéis el idioma, podéis ejercer vuestros derechos de participación y poder participar aquí en la CIBA. Por otra parte, traer las festividades, que ya lleváis unos cuantos años trayendo a la CIBA, también hace ese acercamiento entre las mujeres, como comentaba Bárbara, de aquí, de Santa Coloma, que hemos nacido, o aquellas que habéis venido. Y también pues hace que vosotras conozcáis un poquito el recurso. Por tanto, felicidades, Lila, por todo lo que haces, por darle este cambio, este matiz más feminista, más de igualdad a la fiesta, porque las niñas son importantes, somos el 51% y todos juntos hemos de hacer la sociedad. Muchas gracias. Barcelona's Indian Embassy एक representative ने cultural activities दी. Buenos días, good morning, Sat Sri Akal, Namaskar to all of you. Excellency Madam Cristina Vargas, Deputy Mayor Barbara Ferrer, and our friend from the Parliament, Neelam ji, organizer of the event, and all the community members present here. On behalf of the Consulate General of India, I would like to thank you for inviting me, and I would request Deputy Mayors to give my regards to Honorable Mayor once he joined the event. So, with your permission now, I will convey my message in Hindi. तो मैं यही कहना चाहूँगा और मैं नीलम जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया. बहुत ही सुंदर इवेंट है आप लोगों का. आप सभी को जोड़ने की बहुत सारी बधाइयाँ और इसी तरह से काम करते रहें. आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक लोकल गवर्नमेंट टू हेल्प द कम्युनिटी एज वेल. थैंक यू सो मच. टाइम बहुत कट है थे मेरे अपने स्टूडेंट ज़्यादातर लेट आया क्योंकि हम से कुछ otra vez pido a todas sonario porque vamos a dar regalo a estas niñas y Gracias, Mila. Muchas gracias a toda la comunidad por habernos invitado hoy a participar en esta gran fiesta de celebración de la vida en este caso de las que somos más de la mitad de la población, que somos las mujeres, que son las niñas, que en el futuro serán también mujeres. Yo tengo el privilegio de trabajar desde el Parlamento de España, en Madrid, por la igualdad real, efectiva, entre mujeres y hombres. Yo presido la comisión que se encarga de trabajar en contra de todo tipo de violencia contra las mujeres, porque sabemos que mientras haya algún tipo de violencia contra las mujeres no puede haber de ninguna manera igualdad real, igualdad efectiva. Presido esa comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Parlamento Español. Hemos renovado ahora el mes que viene hará un año hemos renovado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es muy importante que erradiquemos de nuestra sociedad la violencia contra las mujeres para conseguir una sociedad en plena igualdad entre mujeres y hombres. Como decía, es imposible conseguirlo mientras haya cualquier tipo de violencia contra las mujeres, mucho menos aquella que acaba contra la vida de mujeres. 46 mujeres asesinadas en el año 2025 en España. Son muchas, pero hay un rayo de esperanza porque, por una parte, el Gobierno de España está trabajando de manera muy firme contra esa violencia, pues a través del Pacto de Estado, a través de una ley contra la violencia vital y aquella violencia que se ejerce contra las niñas de manera muy específica para hacer daño también a las mujeres. Estamos llevando a cabo todas esas políticas y también decía que hay un rayo de esperanza porque a pesar de ser muchas, demasiadas, 46 mujeres asesinadas,
son menos que las que ha habido desde el año 2003, que es el año en que en España empezamos a contabilizar los asesinatos de mujeres por violencia de género. Por tanto, tenemos un rayo de esperanza para esas niñas cuyo nacimiento hoy celebramos, para que cuando ellas crezcan, dentro de unos años, podamos hablar todavía, ojalá podamos hablar de 0 asesinatos, de 0 violencia, pero ojalá también, como mínimo, podamos hablar de ese avance en la igualdad real entre mujeres y hombres y de esa sociedad sin violencia. Gracias y enhorabuena por esta iniciativa. संजोग और राजवीर गिरी। शिविका अधिकारी, अलीना कौर, अलीना शिविका अलीना कौर, अलीना कौर, आप भी अलीना कौर। जोया, जोया बाहर है जो Zoya la niña no está, es su abuela, es की नानी है, तो नानी की लोड़ी ले जाती है। Zoya. जाना, जाना दास, मुहम्मद Burasis Paul,
आगे आए आयुष, ये दोनों बहन भाई, ये हमेशा डांस वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं। हरनाव सिंह, हरनाव सिंह, ये सबसे छोटा बच्चा। मनराज सिंह, मनराज वनराज, आप कंटिन्यू कीजिए।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। आजे ऊपर किसी ने अगर करना है तो है, किसी ने परफॉर्म करना है? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਵੇ, ਗੁੜ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੋਵੇ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਪਣੋਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰਦਮ। ਪੰਜਾਬੀ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ ਤੇ ਦਾਲ ਫਰਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਣ, ਰੋੜੀਆਂ ਦਾ ਸਗਨ ਮਨਾਵਣ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਪਾਵਣ, ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਮੋੜੀਆਂ ਦੇ ਗੀਨੇ ਗਾਵਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਪਾਪਾ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾਚ ਭਜਈ ਪਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਰਪੂਰੀ ਚੜਾਈ ਜੋਇਆ ਸੀ ਲੋਹੜੀ ਪਾਈ, ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵਣ, ਰਲ ਮਿਲ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀ
ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਪੋ ਦਾ ਮਨ ਸੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲੱਗੇ ਮੋਤੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾ बेला भट्टी वाला ले ले धी प्याई ते शक्कर पाई लीला भागे पाया लीला बोला पाटा लीला जीवे काका गन्ने चूड़ी कुटी जिमीदारा लुटी जिमीदार सदाए एक बोले लाए एक बोला दस गया जिमीदार नस गया एक बोला रह गया भाई बढ़ के ले गया
Horia production in the mix.